के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारा रहीम और रहम करता है। उसकी रहमत से सारी दुनिया भरी, उसके ख़जानों में कभी कमी नहीं। जब हम मांगते हैं तो वो हमें फ़रोख्तन से देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मांगने में कमी हो सकती है लेकिन उसके देने में कभी नहीं कमी होती। हमें मांगना आना चाहिए अपने खुदा से, तो वो हमारी झोलियाँ भर भर कर हमें देता है। जिस तरह कल हमने सीखा कि फ़रोख्तन के साथ खुदा की हजूरी में रहना, उसके हाथों में रहना, उसके कदमों में रहना, ताकि वो हमें वक्त पर, हर चीज़ का वक्त है ज़मीन पर, सर बुलंद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं। जो ज़बूर 18 उसकी 16 आयात में यूँ लिखा है कि उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींच कर बाहर निकाला। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। इसी तरह देखते हैं कि पानी से क्या मुराद है। गहरे समुंदर में से जो बेकाबू होता है, तूफ़ानी होता है, पानी से जैसे बदनसीबी, मौत की अलामत समझा जाता है। इसी तरह अगर हम देखें इसकी ज़बूर 18 की 4 में, मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सैलाब ने मुझे डुबो दिया। जो हम कलाम में नहीं खड़े होते, जब कलाम के पर नहीं खड़े होते, कलाम में नहीं चलते, तो फिर ऐसा ही होता है। आंधियाँ आती हैं, तूफ़ान आते हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ज़बूर 44:7 में देखेंगे, ऊपर से हाथ बढ़ा, मुझे रिहाई दे और बड़े सैलाब यानी परदेसियों के हाथ से छुड़ा। ये ज़बूर नवीस खुदा से इल्तिजा कर रहा है, मांग रहा है कि मुझे इन मुश्किलों से, जो सैलाब आया है या परदेसी हैं जो तंग कर रहे हैं, इनसे, वो परदेश में है, उस खुदा से मांग रहा है कि मुझे छुड़ा। इसलिए हर दीनदार तुझसे उस वक्त दुआ करे जब तू मिल सकता है, यानी जब सैलाब आए तो उसे तक नहीं पहुंच सके। हमें उससे पहले देखें, जब हम दुनिया में रहते हैं तो हम आने वाले तूफ़ानों के लिए देखा। अभी पिछले दिनों मेरा भाई जो वहाँ रहता है, यूएसए में रहता है, और उसने कहा कि हमारे कैलिफोर्निया में तूफ़ान आने वाला है और पहले से आगाही कर दी गई है ताकि तैयार हो जाओ। और भी इमरजेंसी काम है शुरू हो गए थे ताकि बचाव हो सके। इसी तरह जब हम पता है कि दुनिया के हालात बहुत बुरे आने वाले हैं, कलाम कह रहा है, कलाम खुदा के मुँह की बातें हैं जो ना टली हैं ना टल सकेंगी, तो वो कह रहा है कि ये सब कुछ होने वाला, तो हमने क्या करना है, कलाम की कुदरत को ले लेना। देखें कि रास्ती के साथ कामिल होकर खुदा में चलेंगे तो बादशाह खुदा की फरमाबरदारी करते रहे। इसी तरह अगर हम देखें और ज़बूर 18:23 में कि मैं उसके हजूर कामिल भी रहा और अपने आप को अपनी बदकारी से बाज रखा। हमें क्या करना है, इस बदकारी से बाज रहना है और फरमाबरदारी में चलते रहना है। इसका मतलब है कि बादशाह इकरार करता है कि ज़िंदगी का पूरा निसार खुदा की हदायत और रहनुमाई पर है। हमें उसकी हदायत और उसकी रहनुमाई पे चलना है। इसी तरह ज़बूर 18:17 में देखें, उसने उस ज़ोर आवर दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया। वो वादों के मुताबिक है। जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे तो वो चाहे मुश्किलें कितनी भी होंगी, वो हमें छुड़ाएगा, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत ज़बरदस्त है। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े थे, पर खुदावन मेरा सहारा था। वो मुझे कष्ट जगह से निकाल भी लाया और उसने मुझे छुड़ाया। उसने हर तरह से मदद की और छुड़ाया, इसलिए कि वो मुझसे खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि वो उसके हुक्मों को मान रहा था, उसकी पाक मर्जी पे चल रहा था। इसलिए खुदावंद क्या करता है, वो बचा लेता है, क्योंकि उसके सब फैसले मेरे सामने रहे और मैं उसके आइन से बरगश्ता ना हुआ। उसके हुक्मों को माना, उसकी मर्ज़ी पे चला, तो खुदावंद बचाता है। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस सही बनते रहें, वक्त खुद गवाही देगा। हमें खुदा की हजूरी में बने रहना है। हमारा खुदा खुद हमारी गवाही देगा, क्योंकि खुदावंद की नज़र रास्तबाजों की तरफ है। वो उसके कान उनकी दुआओं पर लगे रहते हैं, मगर बदकार खुदा की निगाह में है। ये ना सोचे कि जो गलत कर रहा है वो बच जाएगा, वो कभी नहीं बचेगा, क्योंकि खुदावंद की निगाह में है। बेकदरी की इंतहा तब होती है जब आप कीमती होकर भी कुछ लोगों के लिए मुफ्त हो जाते हैं। हम मुफ्त नहीं हैं, हम ख़रीदे गए हैं, हमारी कीमत अदा की गई है। हमें सिर्फ खुदा के कलाम पर चलना है, खुदा की पाक मर्ज़ी को लेना है, ताकि उसका कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा पूरा होता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा सच्चा है, वो तुमको मजबूत करेगा और उस शरीर से
محفوظ رکھے گا، ان آفتوں سے، ان مشکلوں سے جو آنے والی ہے ہمارا زندہ خداوند ہمیں کیا کرے گا؟ بچائے گا اور چھڑائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ صرف اس میں مضبوط رہنا ہے، کامل رہنا ہے اور بدکاری سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے، تب بھی ہم کیا کیے جائیں گے؟ بچائے جائیں گے اور چھڑائے جائیں گے۔ اور بادشاہ کی اس خوشخبری کی منادی ہمیں تمام دنیا میں دینی ہے تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب بھی خاتمہ ہوگا۔ ابھی خاتمہ نہیں ہوگا، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ خود پڑھتے نہیں کلام، انہیں کلام ہی نہیں معلوم، اور وہ باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں کہ جو کلام ہے وہ سچا ہے۔ یہ آسمانی کتابیں ہیں، 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ اگر ہم ایک پڑھ کر اس پہ چل رہے ہیں تو ہمیں 3 اور بھی دیکھنی ہے اور 3 پہ بھی چلنا ہے، انہیں بھی پڑھنا ہے، انہیں بھی سیکھنا ہے کہ خدا کی باتیں کیا کیا ہیں۔ ہمیں صرف ایک طرف کا رخ دیکھ کے نہیں باتیں کرنی، لیکن خدا کا زندہ کلام کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سلامتی کا عہد باندھا ہے اور ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا۔ اس نے کہا جو باندھا ہے وہ ابدی عہد ہوگا، میں تم میں بسوں گا اور فروختن سے تمہارے درمیان رہوں گا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے اندر رہوں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ، میرا خیمہ رہے گا، میں تمہارا خدا ہوں۔ اس نے کہا میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہوں گا، میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں کبھی ان سے دستبردار نہیں ہوں گا کیونکہ وہ میرے لوگ ہیں، اس نے بنایا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمارا خدا ہے۔ ہم اپنے خالق کو اور مالک کو کس طرح بھول سکتے ہیں؟ ہمیں صرف اس کی حضوری میں رہنے کے لیے اس زندہ کلام کو پڑھنا ہے جو سچا ہے، جو نہ ٹلا ہے نہ ٹل سکتا ہے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن جہالت میں جو لوگ ہیں آج ان کے لیے یہ کلام ہے کہ پڑھیں اور پھر بولیں، اس سے پہلے مت بولیں پلیز، کیونکہ خدا کا غضب نازل ہوگا، خدا غضب سے اٹھے گا اور پھر کوئی انہیں بچا نہیں سکتا۔ ہمیں بچنے کے لیے صرف خدا کا کلام لینا ہے۔ خدا باپ ہم سب کے لیے حکمت کو، قدرت کو، طاقت کو مانگتے ہیں تاکہ خدا کا کلام سب زندگیوں میں پورا ہو۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو۔ خداوند سب کے لیے نجات کی دعا کرتی ہوں۔ نجات صرف خدا ہی کے نام سے ہے، اسی نے خون دیا، اسی نے قیمت ادا کی۔ لوگوں کے تو معبود جو ہے نا وہ خون مانگتے ہیں، پر دیکھیں یہ کلام جو سچا ہے اس نے ہمارے لیے خون بہایا ہے، ہمارے لیے قربانی دی ہے اور ہمیں خون دے کر خریدا گیا ہے، ہماری قیمت ادا کی ہے۔ ہم ہر سال بکرے ذبح نہیں کرتے کیونکہ ہمارا خداوند ایک ہی دفعہ آیا اور بکرے کی طرح ذبح ہو کر چلا گیا، اس نے ہمیں اس پاک قربانی سے پاک کیا۔ آج میں اور آپ پاک ہیں، پریز دا لارڈ، کیونکہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اس نے ہمیں حق بخشا ہے کہ ہم اسے ابا اور باپ کہہ کے پکاریں۔ یہ حق کسی کو نہیں ملا، صرف ہم کو ملا ہے کیونکہ ہم اس کی لاڈلی قوم ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں ڈرنا نہیں اور نہ ہمیں خوف کھانا ہے، ہمیں دنیا کی انتہا تک اس کلام کو لے کے جانا ہے جو سچا اور برحق ہے۔ یہی کلام دیکھیں ہم سب کو بچائے گا اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ کلام کی قدرت کو اپنے اندر لے لیں۔ خدا باپ سب کو برکت دے۔ تمام گھروں میں خدا جی آپ کی حضوری کو اور معموری کو مانگتی ہوں یسوع کے نام سے، آمین۔ کیونکہ یسوع ہی ایسا نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ آسمان اور زمین کے نیچے کوئی نام نہیں بخشا گیا یسوع نامہ کیا رب آج، یسوع نام کے سوا۔ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے